بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على إمام المرسلين سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. اليوم في قناة عبد الرحمن في هذا الفيديو الجديد راح نتناول معكم لو فيتور سامبل، درس في لا كونجوغيزون لو فيتور سامبل. طبعا احنا في لا 5 اني مع الفصل هذا الفصل الثاني في هذا الموسم الدراسي راح نتناولوا لو فيتور سامبل. لو بريزون درناه في البريمي تريمستر، لو دوزيام تريمستر لو فيتور سامبل. الوغ واش راح نصرفوا في لي فيرب وين هم لي فيرب اللي نصرفوهم او فيتور سامبل؟ لو فيرب être, le verbe avoir, les verbes de premier groupe et les verbes de deuxième groupe qui marquent تحت. Pour le verbe être راح هو الأساس، علاش راح نستعمله في الوضعية الإدماجية. je serai, tu seras, il, elle sera, ne seront, vous serez, il, elle seront avec R-O-N-T. Ça c'est pour le verbe être. Pour le verbe avoir, aurait, AI. طبعا هذا خطأ مطبعي، c'est aurait, a, il n'y a pas de S. Voilà, aurait, aura avec AS, aura avec A, auront avec RONS, aurait avec REZ et auront avec RONT. Le prénom c'est, je ne dis pas je aurai, mais j'aurai. C'est j'aurai, tu auras, il, elle aura, nous aurons, vous aurez, il avec S aura. Je serai, سأصير, سأكون, سأصبح. Je serai médecin, tu seras médecin. J'aurai هي أمتلك. J'aurai une voiture, tu auras une voiture. هذا le verbe être. سيصبح, سيكون. Le verbe avoir هي يمتلك. Pour les verbes de premier groupe, au futur, c'est E, R-A-I, E, R-A-S, E, R-A, E, R-O-N-S, E, R-E-Z, E, R-O-N-T. Ça, c'est pour les verbes de premier groupe. Pour les verbes de deuxième groupe, c'est I, R-A-I, I, R-A-S, I, R-A, I, R-O-N-S, I, R-E-Z, I, R-O-N-T. Alors le verbe être ou le verbe avoir معروف هذا l'infinitif, le verbe être l'infinitif تاع être, ou le verbe avoir l'infinitif c'est avoir. Pour les verbes de premier groupe, l'infinitif des verbes de premier groupe هو ER. Tous les verbes qui se terminent par ER sont des verbes de premier groupe, sauf le verbe aller. Pour les verbes de deuxième groupe, l'infinitif des verbes de deuxième groupe, c'est IR. Tous les verbes qui se terminent par IR sont des verbes de deuxième groupe, وكاين des cas spécial ما قاديش نتحدثوا عليهم في هذا الفيديو. الآن راح نمر لان اكزرسيس التمرين باش نوضح le futur simple. Je complète l'exercice complète. Alors, كي نشوف demain, كي نشوف لو مو demain هي غدا، يعني هنا المطلوب مني لو فيتور سامبل، يعني حول هذه الجملة لو فيتور سامبل. نرجع للتمرين تاعي. عندي لو برونون tu وعندي le verbe acheter. Acheter c'est un verbe de premier groupe. C'est un verbe de premier groupe. عندي le prénom tu. هذه هي le prénom tu. يعني واش غادي ندير؟ راح نحايد الانفينيتيف هذه ER ونزيد ERAS. J'écris tu achètes. نقلع الانفينيتيف et j'ajoute ERAS. Alors, demain c'est le futur. Tu achèteras un livre.
vivre. هذه la première phrase. La deuxième phrase. L'année prochaine. السنة القادمة. السنة القادمة كي نشوف هاد لي زارتيكولاتور نعرف بلي راني في لو فيتور. demain و l'année prochaine و quand. هادو لي 3. demain و l'année prochaine و quand كي نشوفهم يعني سؤال بالمباشر mais au futur. عندي le prénom je, عندي le verbe passer. Passer aussi c'est un verbe de premier groupe. هاي وين er. واش ندير هنا نقلع l'infinitif. راك تشوف عندي le prénom je, alors j'ajoute ها هنا le prénom je هنايا j'ajoute ERA. Je passerai RAI au ساعة. quand هي لما ماهيش في موش في الماضي وموش في المستقبل. لما في المستقبل موش في الماضي موش في الحاضر. je le prénom je le verbe être. ها هو le verbe être مع le prénom je c'est je serai. Alors le verbe être avec le prénom je au futur c'est je serai. Quand je serai grand je choisir راكم تشوفوا كيما هكا يكمل ب er. ها هو l'infinitif تاعه. C'est un verbe de deuxième groupe. هنايا وعندي le prénom je. وما لي choisir هنا واش ندير je relève l'infinitif. هذا l'infinitif نقلعه je relève l'infinitif. واش يقعد لي choix avec s. وندير la terminaison des verbes de deuxième groupe. ها هي وينه هذه مع le prénom je. Avec le prénom je, j'ajoute IRH. I-R-A-I. Je choisirai le métier de l'enseignant. Je travaillais. Travailler, c'est un verbe de premier groupe. نقلع l'infinitif. ها هو هنا. عندي le prénom je, عندي le futur, les verbes de premier groupe. Mais les غادي نزيد ها هنا le prénom je, les verbes de premier groupe c'est ERAI. J'ajoute ERAI. Je travaillerai dans une école. Je portais je relève ثاني l'infinitif. عندي دائما ضمير je. نقلع l'infinitif ونكتب واش قعد لي c'est porte. Avec le prénom je au futur نزيد ERAI. هاد لا تيرمينيزون تتبدل حساب الضمير اللي يعطيه لي. انا دائما عندي ضمير je دائما نزيد ERAI pour les verbes de premier groupe. ERAI. Un tablier blanc. Le prénom je دائما le verbe utiliser نقلع ثاني l'infinitif ودائما راني au futur. C'est le futur اللي راني نخدم فيه. هيا qu'est-ce que j'ajoute ERAI. علاه زدت ERAI لاخاطش لو verbe c'est un verbe de premier groupe هنايا. و le prénom عندي je. je. Voilà. J'utiliserai un tablier et des marqueurs pour expliquer les leçons. هنا pour expliquer هنا ما نصرفش الفعل. هذا درس وقت اخر. le verbe اللي يجي من بعد pour ما نصرفهش يقعد à l'infinitif. هذا un autre leçon من بعد راح نشرح. نتمنى اني افدت ولو بالقليل. درس بسيط وما يستحقش 9 دقائق ولا اكثر باش نتعمق في الشرح يليق وقت طويل. وانا ما نبقيش نكون خفيفه الظل على التلميذ اللي هي يتبع فيا. اتمنى انك استفدت انت ولي الامر والله انت الابن تاعي اللي راك تتفرج فيا والله التلميذ والله اي واحد راح يتفرج في هذا الفيديو. نتمنى لكم التوفيق والنجاح في نهايه شهاده التعليم الابتدائي والى اللقاء في فيديو